Mbenare okume kento ekpenya ma nyonu ya okume ke ekpenya tututututu le yovo debe hi to yi obe nyame yepo emi ma senu ojo le zun yovo de to pato yo lo ya meke lo meke mi le ya yovo de to wa otro zo ajona mi emi le doe na me ya ne gble nyonu de ya evo etro zo ajori famille ami esu ame ya la be enu ya le kine soroda ne vibe gble de nya jo ebe la do emi so home la so no do nu ya le ovio e vio beleke yo enu kele jora monji le obo de ya mi matem nye o de mi mo nti o yenti a de gbe da ko mi han mi ado ekoloji ke mi le iro obo de ton ti be na de no poda gbe ya ekolo won ji ko mi ya kaka mi han mi akpo visa ni mi ava ju ame mi ba pole kele nono do yenu soroda mia to fotoro fime mule home me mule hadodo me mule hon sa me mule novino me efin agbe fin to mi ale mi pole fin no so garo de be mi apla nyigba mi aso mi ato mi ave wo nda mi ajiba mi aneku ni enokeji ami amule mi otom le mi no bevi mule mi to bevi mule mi kaka ba gbon me buo mi abe nya ba glo le lo me nto mi mate gbon ti mi dati amono fu enu ke ko ya mo le du ya me ma te to patana mi o mi ya o ya ke le lu mi asi anfi mi trozu fi anfi na me de so po no vela ple mi aso mi no be vi o sa fi anfi e mi trozu le lu mi ba nyigban die fi anfi ameke le gble son kuto vidare ameke le gble vide ameke le gble nyonu dare be la ra de emu mi nya nke be ba le pe le fi o mi nya le ke be wo kaka gbe le po ma ne mi le ekologia ko je ko le dogbe ni mawu biwe bena de nune nyona ya nu nyona me la te so afire pepe onyane nyu suke glo da de wan de nyonu bu be va po a ke va po nyonu a e nyonu la so ho mane a nyonu a chama te gbo be se so ho mane pa ba jo wa ba de o chon de mi le nu kon to mi le lu mi nto le lu mi ke han gbe le kokoli tai mi le bue feve se ke le jijina mo le fi o mate de ro mi aji o bebe ko bi oga me won nya be sila ke fon ku nde pepe le lumu e gabati ka modo le vo de o le gbon le ji o so do da mi a mi mo je nti a ame ko le loga do da lo mi a won te gbodo ko le wa na mi ye pata le ke gbi me le lutu ami le wa ha si ore nene ke mo me si ame le o ajogbe gble le do enu ya be bato le so le honu le do mi ro podo me le va le yi ore mi ame do wa ke mi wa e mi duna Sunday, yemi china jiro mi anti, ne mnyona mi owari, mi onto mi do hune mi ava du amela. Ole so gale o homa na mi le no tero nti be wa we mi ha mi de susu e gagbo ka pe to le guro mi anti a vori yo mi yin mi nya be vori yo mi yin le lo ame a. Ni ami do ame pento juo pe na wa no nti togoto onde togoto onu e pe mi ajo se nu do pa nu kele wo mi le du ame o. Menu le ga da si ara wa me na mi ya. Alo mi nya be ga yo vou debe gamu lo bebe gabe yike bi pona le donc usu je mi pona mi gboviowa fi ya de fafa me glaçon me neige me congélateur me ya mo le vivre le du ya me congélateur mi so mi ado ko do congélateur be kaka zamba do mi akpo be sande mi ran mi la te odo le mi la so na mi amela duma e mi du to mi yin no so do da mi cham le je nku me na mi no na mi ga ko mo na mi zereka mi nja wi me chala do akpe o akpe dodo mu le ni mi be wa tun pa be nene to be gela me sima ke mu yi gare wa mi gba no bi ame o re e ga mu yi gare pepe wa mi gba no bi ame o mi adu for de gome na me no so ga na mi be mi etufe na me ya mi nya be du fe mi anto mi so ga bu ke mi du fo mi ga ko ba mi adu fe ro tana yo agbere yin mi le sanwa nene pa mo chon le wole wa be du o me won emi ya se run to po so be togo to ko le ovode mi da si amono wa vo nyale ko ona le tuya mia kapopo de kabe doko wonya ne ko tuna na mia ke gbero soro da mia ya ga ko soro da mia musu na wale gapopo ame wo be don to chan o mutu ne na o economy o ona kaka gbe soro da na mi o bla na do agbetola dopo ho chi tutu la soro da mi la du ka kem je na nkume na mi o mi dopo nu le lumi ami dopo nu ze gboze ne de ni mu le bode pe nu mi donu pe amo kanfla Africa be duwa ne wa no viowa o pe na do anti no so fun ave be ndo da wa u jana gbagba mi o no so ro da mi che mi mu eyo gbon eyo le o e ko mi le gbon mi anto mi ma wo we a ke wo gbon mi le mi ma wo we a mi abe nya nto anu ka be yin onu bia mi bia won me bada nto e amere pe ngbe na mi ali ahun mi ha mi li ahun ne mi ave
mi lia wone mi avadele ke be so do da na me vivi na doa mi aso do da mo pa nya wa la vo enyo wa le to mi na nya kaka le to mi na mo pata o le gble nu ke be nya yo fa le de joyeuse Pâques bena Yesu fo Yesu wa ke fo egbe mi afifi ya me mi anu po gbovia ya mi abla mo be amo le don no so karoda bia mi aso onu ke ve mi a ameke ntele du ya mi a ma o de pepo mi o to mi la baba no zui so be na ele o vo de kaka pene ne nu ke be te wo ma ke bi jo le gbovia na we ya de nu kola te wo mi fu ku me ne mi akponu mi akpo mi ya mo be du me da mi ya mo be du mi akpole ke be du amo ntele tu wa be du o mu na nyi papo nu na me de chita be gboro mi abenya tiko eti mi Inya ya kagbeto le dule du ya me agbate ya gbeto le so le du ya me gbo le dunu leble kwa agbate ekento mi o mi le ole mi o me mi ano vi o mi to na mi be nu etu akona yo no mi ne pe wanti mi aso drodo tave no jra anu so we anu ma fikento to mi o mi yin to ya ma mi o mi don pe am nto mi don pe am kaka be na edubu me to no le gbon togo to be nya le du le fia o la so ta dogun be am re pe manya be yin togo to mi di gbo ami amesia me keke le gbon mi abenya le hihe kon ne ami mi pote mi aroko edu vitu kwo kwa mi ntele tonya o ne edu ami o mi agba so mi ano be vi oku mi ato be vi no sa yeji po mi le mi lo nu ayi le mi aji mi agbon ya mi lo nu ayi mi agbon ya lo mi agbon ya na me de wo do ade be du ne no wo do adu ma so no na me bo me bula no bu mi le avore to bia mi o mi le tele lo mi est-ce que bi tele play le vo de l'état mi tele play l'état ore no gbo ba lo me mi no nyango li me na me apo gome na me mi apo te mi ave problem o dare na mi a heto vai la so ta do gome la ba o mi ato na mi nesu so via mi azu o mi a adigbo e po nu nto dala mi dati bi o mi avo mi dati bi mi avo nu kejo allo na me nto gba so be ga dogun no over to me nto cha nu va odo ma te tu ni ore anyigba ko sa mo de ami alabo egbe la tu fe na mi na anyigba me anyigba kejo le mi o mi an si mi jo le sa o gbe pomo sa anyigba la mere amere o nto wa ami anto do ya so ga po ebe ga kegbe so va tu me kan ke mi so ku vi do agbon mi ni mi de ku la agbon mi na mo no wa gbon no so ga na mi be mi a onu ne mi mu we cho na mi agbon mi aso wu mi mi nya mi ti kona mi le lu ami mi ti kona mi amede juro na mi emi gbona nem nene wa ne pe ku o cho mi java mi la vo de no mi la ngolo be mi na me dem ja ngolo be onya nyere kapia ma ngolo be togo to ma ngolo be chama so togo wa mede ye me o jimi le mi si le me mi mo nche nti wa bi unyira ku de ne so ba nyira ku alo ne ne apo mi de ho gba mi nya wa nko nto yo ma ai mi de to mi ase nya ga gboro nya bu e ha ma nyo me dem jine o mi do to mi ase nu lo ne mi ada si Yesu ra fike Yesu ale Yesu ke bi jo le yo vole nu bu nu wo son o aya mi da si Yesu le vo e yo mi jo fun tegbegba le ni ara si gbale eyan ma nya ta ron gbon bo mi bi ogo mu so ro da mi e ga boy o le lo ade mi on to si an fi o ko le du ya mo nya fi ko le fi ile wa we so le do da mi gbesi agbe si an fi o le so ro da mi gbesi agbe ma me si a me le fifi le du ya mi ma me si a me ye le fifi o si a ame ko le si be mi on to ni ni ya wa we le gbogbo via le yo vo si a o ba le vivre si gbe yo vo ni ni no i du me ra s'adapter ni du ai on va s'intégrer. Il est s'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Milomia, nous comptons minia, milomia loko une mia gbon yabu. Même c'est mi reconnaître à me bien mi reconnaître yé. Nya jo no vont kuka kamia so yo joku toke sa no je ho. Milo noa imia po nu lo.